আজ সারা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারকেশ্বরেও পালিত হল বিশ্ব নবী দিবস বা ঈদ এ মিলাদ। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদের জন্মদিন উপলক্ষে তারকেশ্বর জামে মসজিদ কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রা শুরু হয় পানিকল জামে মসজিদ সংলগ্ন এলাকা থেকে, শহর পরিক্রমা করে পুনরায় মসজিদেই এসেই শোভাযাত্রাটি শেষ হয়। এতে অংশ নেন বহু মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ। উপস্থিত ছিলেন তারকেশ্বরের প্রাক্তন পৌর প্রধান স্বপন সামন্ত, টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি উত্তম ভান্ডারী সহ অন্যান্যরা। এ বিষয়ে জামে মসজিদের ইমাম সাহেব জানালেন, आज हम लोग बड़े अदब एहतराम के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत 1500 साल बड़े दुस्को एहतशाम के साथ हम लोगों ने जुलूस मोहम्मदी की शक्ल में निकाला और दुनिया वालों को ये बता दिया कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले हैं, उनके नाम पर मर मिटने वाले हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम से किस तरह अक़ीदत और मोहब्बत रखनी चाहिए, ये दुनिया वालों को हम लोगों ने पैगाम दिया और लोगों के दरमियान मोहब्बत का पैगाम दिया, उल्फत का पैगाम दिया। और हर इंसान को यही चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, लोगों के दरमियान उल्फत व मोहब्बत का पैगाम दे, भाईचारगी का पैगाम दे। आज हम तमाम मुसलमानों ने तारकेश्वर मिलकर लोगों के दरमियान उल्फत व मोहब्बत का पैगाम दिया, भाईचारगी का पैगाम दिया। और हर इंसान से मेरी यही गुजारिश है कि जब तक हम हिंदुस्तान में रहें, अमन व अमान को कायम रखते हुए रहें, उल्फत व मोहब्बत से रहें, भाईचारगी को कायम करते हुए रहें और लोगों के दरमियान मोहब्बत का पैगाम देते रहें। তারকেশ্বর থেকে সমীর দাসের সঙ্গে অরবিন্দ দাসের রিপোর্ট, টিভি নিউজ বাংলা। এরকম খবর আরও পেতে আমাদের এই চ্যানেলটিকে ফেসবুকে ফলো এবং ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের টানে সকল কবি ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ভালোবাসার বাঁধনে বেঁধে থাকলে তাহলে তোমাকে প্রত্যেক মানুষ স্মরণে রাখবে। জালালউদ্দিনের কণ্ঠ থেকে একটা গজল আমরা শুনে নেব, একটা নাচ শুনবো, তারপরে ওখানে আমরা পৌঁছবো এন্ডিং পয়েন্ট, যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম সেখানে আমরা সুশৃঙ্খলভাবে পৌঁছবো। ধন্যবাদ আবারও জ্ঞাপন করছি আমাদের প্রশাসনিক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলকে।